Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray mi salmini on fof ka ɗerol meɗen ɗo toɗimo ɗon ko tola hande kadi ara yiɗen tintudude ɗo mi yafino noon kadi no wowiri noon retard hande kadi waɗi moƴƴa noon kono ɗon andi ɗi technique ji ɗi wonɗen e gollirde ɗo welaafi wonde ara yiɗi yetta Diallo miɗo andi noon simi wi ɗum ɗo yetti Diallo ɓen no gasa hande kadi ɓe pooɗa e lan ɗo noppi ɗi moƴƴa. Haray mi salmitike on fof mi inni on ko saɗi moɗon ko toli na o ma o nokku kala ka wonɗon e sayi kala mo wonɗon e muɗum mi torike Allah yo waɗan en barki e ɓey gureji meɗen ɗin o hoynana en hajuji meɗen ɗin fof. Miɗo andi haray ni ɓi hande ɗo en ala jutinde yewtere nden 1 heure de temps meɗen ɗin ko maɗi timma si Allah jaɓi fi non yoɗi timmo haray ko en yaw fuɗɗo ɗen kisan golle meɗen ɗen hara en tardinali ɗo haray noddi ɗen tokkude ka wowi ɗo miɗo tañƴini ɗo hewta ha minna ɗo mi habbitanto en par ce que déjà en heeɓi ɗo 1200 et quelques personnes pour un démarrage mo tawata en heɓali tawayi 1 minute pardon 3 minutes gibi fuɗɗi ɗen on haray miɗo tañƴiniɗe wawi fuɗɗade joni noon onon ɗo fof miɗo landade on est ce que haray son on hino nanade moƴƴa si fuɗɗo ɗen mi yiɗo dadde blog rana hanki noon miɗo andi score on hari moƴƴa koye Barcelone kono fewndo ka fewndi ɗo mi anda si on va pas changer le changement hanki hari match on Real e Barça hari o moƴƴa few de toutes les façons enen harɗe match ɗe mari match meɗen on ɗo voilà ko toli mon kadi mi anda ɗo si tawi son o nonnade ok Son Altesse wi le son est très bon mi anda kadi so yeehi moƴƴa ka page Son Altesse YouTube on fiyoya morceau mo wannoɗen on ɗo mi partage ana en mo kadi si Allah jaɓi ɗo pour une deuxième fois fiye waw écoutude mo moƴƴa hande ɗo haɗay hiɗen fottitude ɗo mi salmina noon wontiranɓe ɓen Malaisie Indonésie e wontiranɓe ɓen Japon par ce que hiɗen andi ɓen ɗon ko jemma woni ko ɓe immoto fi darugol ɗi direct ji meɗen hankin en salmino wonɓe ɓen Australie ton en salminali luttuɓe ɓen hande kadi ara en serkitay ɗo salminen ɓe wontiranɓe Asie ɗon haray ko ɗon ɓuuri raɓɓiɗude simi wi Asie on ɗo saabu simi linti woɓɓe yeggitete waɗo noon kadi ɓe Autriche ɓen ɓe wullitino hankin ɓe inni haray ɓe salminaka ɗon kadi haray Autriche e Europe fop haray salminama ɓe Afrique ɓen kañum kadi nokku kala ka won ɗon haray on salminama mi toranike en Allah yo okkore en jaam e kisiye haray hande ɗo no foddirnoɗen noon hankin iɗen tokkitude yewtere nden ka darnonoɗen ɗo ɗon ɗen andi hankin e wanno yewtere nde yewtuɗen sifiɗen e nder muɗum tampere e ɓitta ko wonani kon e hoore Guinée en fewnduɗo yewtuɗen kañum kadi haray naɓɓa suye mo tawata on haray Alpha Condé e kono muɗum on hina wadde jaggu wi ko woni e feƴƴude e hoore Guinée en yewtuɗen ɗon kadi haray hawre wonde nden hakkude Alpha Condé e kasoli ɗen andi ko sendi hakkude moƴƴo e bonɗo on si o woni e bonki makko kimo andi ko boni o woni ɗon haray mo mari ɗatte ɗiɗi mo wawi ƴettude ɗatal continue gongol e mana dumagol ngol e konko boni ɗon o yaha ha cate nangamo e nder muɗum mo andi haray kon ɗum woni battane makko ɗen maɗum si Allah moƴƴike e makko o yaha ha o anda koko jokki ɗo koko boni o yilto haray hiɗe yiɗi en tori Allah yo taw kala meɗen konko tawoɗo haray no e ko oñi kon yo Allah wurtumo e muɗum hiɗen andi noon moƴƴo on kanko simoy ko moƴƴi kon fayin haray mo waɗani e ɗiɗi est ce que konko jokki ɗon koko moƴƴi ɗon kadi laawi ɗiɗi no wawi wadde hino wawa yaade ha e nder muɗum seytane majjinamo o jokkoya konko boni haray ɗen tori Allah e dandu en waɗugol jokkugol ngol laawol ɗon si Allah ɓurti moƴƴade e makko o ɓurti yettude Allah e nder moƴƴere nde Allah waɗi mo e muɗum o wona e konko laaɓi ɗon e konko feewi ɗon o duumo e muɗum o yiltotako o hulata kañum kadi ɓe bomɓe ɓe wonɗen gerdude ɗo e muɗum hiɓe andi kamɓe no wirnoɗen noon hankin ko du mauvais côté de l'histoire ɓe woniri ko on ɗum noon haray sendi on wonɗo ka mauvais côté e wonɗo on ka bon côté e mana wontirɗon sengo kanano e wontirɗon sengo ka ñaamo wontirɗon sengo kanano ɓay tum mo andi e ko boni o woni yahay tum fuɗɗo sattude o fuɗɗo hullude ma hawre waɗa hakkundeji maɓɓe kamɓe bomɓe ɓen ton wonɓe wadde ɓen noon ko moƴƴi e wonɓe waɗirde ɓen fi Allah sattede nden kono nde ɓuri waɗirde woɓe ɓuri marde gomɗinal ɓe ɓurata kadi tabitude e muɗum ɓe yiltotako ko ka onon wonɓe e ndarude ɓen ɗo tawɓe ɓen fewndo tawno hari tamaw on yani buye moɗon lo'iti ka ɓerɗe muɗum sikki haray lanni Alpha Condé lawri ko ƴetti kon woɓɓe moɗon hooli ɗum ɗon wallini juuɗe woɓɓe moɗon kadi miɗo tañƴini ɓurɓe ɗuɗde ɓen ɗo par ce que si en ƴetti statistique haray ko tawata ɗo on yimɓe wonɓe e ndarude en ɓen ɓurtay to woni ɓeydade alhamdulillah rabbil alamina ɓen ɗon tawi hiɓe yowi e Allah hiɓe fawi e makko kanko Allah on ɓay noon hiɗen fawi e makko kanko Allah hiɗen andi moƴƴi ɗin ɗi welata heɓude ɗi sattay ɗi neɓay kono ɗi sakkitora e argol
joni noon hara enen ɗo eɗen andi ko satti wo en yiltota ko e konko wonɗen ɗon ko ɗum woni noon fuɗɗi yoɓude ɗo. Joni noon hara eɗen andi hawreji waɗi hakkundeji maɓɓe toon, ɗin hawreji ɗi tawata fewndo hande ɗo hiɓe faale ɗi suuɗde toon, enen noon haray ko ɗi wonɗen e yaltinde e yewtu nanki wiwɗe ngal bandiyagal waɗugal 2020 ɗo fof ko ngal fuɗɗi ko 2018 kono na 2018 tigi tigi haray si en faala ƴettude daƴƴere nden fiyen wawa famude moƴƴa sonjamo wonɗen e mum lagine ɗo. So ɗon anditi en 2017 Alpha Condé immino yehi Russie o yawno forum gono ton o yehi o yiido e Vladimir Putin mo tawata on haray ɗen andi ɗen mari ɗo son mo tawata ray en fijinnomo ɗo e sayi mo tawata ray Alpha Condé torino kañum Vladimir Putin e on rencontre mo ɓe wanno ɗon ɓe innimo ko sommet Afrique Russie ɓe yewtuno ɗon on fewndo tawno o fof hino fotti e tabal o inni kanko emo faala yewdude e Vladimir Putin ɓe yewta tête à tête. Vladimir Putin moosi inni hino wawi wadde ɗum ɗon ko piwuntaw kum ko newi kum yewtere nde ɓe yewti nden ɗon min toola e équipe amen on min tawano kay mayre mi wata wowlude ko tawata konko fekkinande muɗum kono ɓe inni ko ɓuuti holli ko muusi konko hikkoyno yeeso ɗon hiɗen andi mission go kadi immitoyno yehi Russie ton yiido e maɓɓe ton ɓe waɗi lienji ton hiɗen andi ko on ɗum hikkitoyno ɗon ko ambassadeur jo Russie on tuma Alexandre mo tawata bug quelque chose inde makko nden mo tawata hakke makko to woni fi makko mi haajaka inde makko nden ko mi andi tun ko Alexander on rencontre go kañum kadi waɗoyno mo o explique no o inni lagine ñawlama mbuuɗi ɗi ñembuuɗi ɗon ko ɗi tawata ko Chine jonnuno sinami fayu terlen 20 milliards ou 20 millions mi yeggitimon taw en tout cas do 20 hino nder ton ɗi tawno ko gouvernement guinéen on tuma accordana joni noon haray ɗo yiɗen andi contexte on ko 2018 koko wonɗen e yewtude ɗo fi muɗum ɗi mbuuɗi si ɗi jonnama sinnama noon preno waɗede e mana si tawi banque inni no jonnude goɗɗo mbuuɗi no ñawlude moɗi no ton garantie ji duwaɗi e mana sekeji duwaɗi jonnede fiyo mbuuɗi ɗin on ti jonniɗi fi kadi on tigi mbuuɗi ɗin yaltinɗi ko ma o yewta koye honɗum ɗi wona e waɗede donc haray projet ji no ton duwaɗi montede ɗi tawata ko ɓen ɗon waɗata ɗi wonti sen noon Alpha Condé ko 2010 o arno kalamu 2015 o waɗi konko o waɗi ɗon on triche mo waɗi on ɗon o heɓi réélection 2015 noon hiɗen andi GPT jaɓano présentude candidat muɗon par ce que yewtay ɗo fi GPT ɓay en yewtay fi kañum kasori fofana ngal haldigal ngal alliance mo ɓe wanno ɗon ɓe haldi wondema ha ɗon non ko alliance ɓay 2018 hewtiɓe waɗo e congrès mo tawata e nder muɗum ɓe waɗi font tankin en explique ko honɗum woni font ko tumata e ƴettude misal ngal goɗɗo ƴetti weeru kafe waɗi ndiyam wulɗan nder ton ƴettiɗan ndiyam ɗon waɗi ɓiraɗan nder ton ɓiraɗan ɗan hande kadi wayla none ndiyam ɗan on ti ƴetta noon sukkatje waɗa nder ton si a ndaari weeru on ɗon hande kadi na ndiyam ɗayyata ina sukkorje ɗen ko ɓiraɗan ɗayyata donc GPT considéren kamɓe ɓe naati ka nder weeru RPG ɓe wonti hande kadi RPG ko on ɗum noon ɓe waɗani ɗum ɗon ko andugol makko kasori on rencontre mo kañum Vladimir Putin e kañum Alpha Condé waɗiduno nder ton o humpiti wondema ɓe jonnama garantie ji kanko Alpha Condé o wi'i o faala hande kadi change de constitution on o faala noon haray on puissance wallitotoɗomo o foti ɓe noon kanko kadi o jonnay ɓe ngaluji leydi ndi fino yaw en wawa famude ɗo moƴƴa en waɗoyay ɗo discours mo tawata hande ɗo fiwata vidéo on juutu mo kañum on Alexandre waɗuno fewndo tawno hari ko kamɓe ambassadeur ɓe représentation ji wonnoɗi lagine ɗin fof wewndo on tuma o immino o yewti e inde makko par ce que ina inde ɓenno e nder nde yewtere ko kanko ati furude ka hunduko makko wondema si tawi puccu arama ardi e puccu ha e ndiyam hiɗa faala lumbude hana labaka ka tawata a sanjidira ɗin pucci ɗon hiɗa fokkitinatugol ka nder ndiyam ko ɗum o faalano misude ɗon koko ɓe wiyata kon e français on ne change pas l'équipe qui gagne ko ɗum woni Alpha Condé holli himo gayna donc hanaka Alpha Condé itte haysi tawi non saria meɗen winda wenga meɗen on constitution on hino wi'i ko laamuji laabi ɗiɗi on tigi présentoto fewndo waɗi nde yewtere jama on ƴettano nde sooɓe woɓɓe non ƴetti nde sooɓe meɗen tawa e ɓen ƴettunoɓe nde yewtere ɗon wi'i si on ɗon tawɗo himo andi kanko leydi maɓɓe ndin déjà taw Russie ko tawɓe démocratie o respectaka ton si o ukkitike affaire inneteɗon ko affaire lagine o yewti nde yewtere ɗen o inni o misi wondema haray awa kanko Alpha Condé o yi on no wadde golle labaɗe on tuma ɗum ɗon hari fuɗɗike en hollude ƴiwonde sutinonde joni noon ko honɗum hikkituno yeeso ɗon o ɓarindino inni wondema leydi
si tawi woɓɓe yehi ha ɓe inni e nder mayri c'est notre tour hay si tawi wondema na gaynoɓe ma wonɗon ka hoore laamu ko gaynowo o inni ɗum ɗon haray hana o inni ɗum ɗon ko piwum aalikum o ɓeyditi ɗon no wondema on principe ɗon ko principe tawɗo ino inni ko démocratie wo kono kanko e ka naamu maɓɓe kamɓe risi ton ɓe tawta yo goɗɗo wi'ir ɗum noon par ce que si goɗɗo ino gaynude ala ko ittimo fiɓay tun sari a hino inni yo ittuma fiɓay woɓɓe ino inni c'est notre tour ko ɗum woni ko tour amen don noon haray ɗon on faami si ɗengal towi hakkil soray hari ko homɓe ɓarindana ɗon o ɓeydita ɗon noon honɗum kadi wondema sari wondema ɓuttu wonɗo on ka nder leydi investisseur ɓe wawi gollude wo si sariyaji waɗama ton e mana yimɓe ɓen ɓe doole ko ɗum woni sécurité on o renforcé donc haray on faami ɗon ko wiyete ɗi paji waɗanoɗi fewdo on tuma ko idée makko kanko par ce que tawi o inni installation ji maɓɓe rusal on fewdo on tuma anditen noon hari ko kanko woni ambassadeur on o waɗaka taw ka rusal ko noon himo défendude intérêt kañum russi on faami moƴƴa yewtere nden hara on hawjali fiyen wawo arde e toɓɓere nde falde yewde nde moƴƴa ara on hawjali andi mi jeeƴi o donc wiwɗo ndeññande on Alexander ɗon o yewti yewtereji tati ɗi tawata ko e soñjaɗi wonɗen yawde hannde ara nun ɗum o andini wondema Alpha Condé no gayna o ƴurɓini ɗon wondema ɓaynon mo gayna hana ha ka o itte sabu si goɗɗo no gayna ala ka o sansani ɗum ɗon goho ɗimmel mum o explique wondema lagine heeɓi investissement ɓe heeɓi prêt e mana ɓe ñawlama mbuɗi ɗi tawata fiyo ɗin wawo gollede e leydi ko ma stabilité waɗa ko ma paix waɗa o ini noon fi on yo paix waɗu ɗon non ko ma mesure ji ƴette tawoji ɗi wawa huɓidade ɓen tawoɓe ko bonnoɓe ma salotoɓe leydi no yara yeeso iɗen andi ko hikki ɗon kon ko paix aji ɗin waɗa iɗen andi noon kiɓi ɗin paix aji waɗano mayule e barmule e dolu yimɓe ko waɗano kon joni noon ɗin paix aji kañum kasori ko kanko wonno garanti on par ce que en wi ko chinois ɓen wonno ko jonni ɗin mbuɗi risi ɓen kañum kadi ko ɗum hikkitoy ɗon Alexandre itta yimɓe ɓen sikki ko nde yewtere nde o waɗi ɗo woni Vladimir tawtande inna o hande kadi hon ɗum o ittama donc sanction waɗi yo yewtere nde yeggite kono ko ɗum hikkitoy no yeeso eɗen andi kanko Alexandre o nomano hande kadi directeur rusal ɗen andi noon rusal ko on ɗum woni ko waɗi kon friya ɗen andi kadi sonjamo ɓe waɗi on ka hoore leydi meɗen c'est important yen famuɗe toɓɓe ɗo tati joni noon kasori wonti kanko ƴettuɗo garanti on o wonti kanko yawɗo ƴettoye mbuuɗi ɗin holli wondema kanko emo andi fi économie on kanko o waway gérude leydi ndi joni noon risi ɓen kamɓe kadi ɓe woni garan wondema kamɓe kadi ɓe soutenay lagine fiyo taw goɗɗo kala memminiɗo ɓe waway roccinde fi makkon donc paji ɗin waɗa blendeje jonna force armée on forma ɓe ƴetta ɓe jonna alaji gibi on tuma lagine fuɗɗi ƴettude distance muɗum on e États-Unis e Union européenne on e kala ɓen andaɓe wondema ɓe tawtata sifa ɗin piiji ɓe ɓurti ɓatade ɓen taw ɓe yiɗen andi démocratie on kam maɓɓe ina respecta ɗum ɓen noon ko homɓe Russie Chine Turquie e nanduɓe maɓɓe ko ɗum waɗi fewndo ka élection ji min yewtunon men inni laamu ngun welata hettude sabu no woodi ɓen tawɓe hino ñoƴƴi tawoɓe hiɓe naadi mbuɗi maɓɓe ton ɓe wawata accitude ɗum yarani c'est important yen yiltito e nder lowre ɗon fi yo wawa famude moƴƴa joni noon kon ɗum hikkitoy ɗon iɗen andi kadi paji waɗano ɗon hande kadi tawi goɗɗo wawata yaltude waɗa manifestation si manifestation waɗi yimɓe koye ware ko ɗum ɗon noon kanko kasori o yaltini o inni gibi o arno kanko il préfère l'ordre à la loi ko ɗum woni argol waɗa ɓuttu on e leydi hay si tawi yimɓe ɓen doole te hino ɓuranimo ka innete saria on hino teddinede nde yewtere makko ɗon ko nden wonno kadi ka o yaltinno hay e nande o arno ka assemblée générale partisane kanko e partisan ɓe maɓɓe ɓen innitiɓen ko assemblée nationale ko nden o yaltintinno o inni performance waɗi o inni lagine yaari yeeso o inni ɓuttu waɗi e leydi ndi joni noon on ɓuttu ɗon ko wonkiji jelu woni ko solaɗo no on hewta ha ka yewten ɗo fi muɗum moƴƴa kono gibi kaɓe waɗi on alliance maɓɓe ɗon ɓe fonduno en 2018 ɓe haldidi kanko Alpha Condé e kañum GPT on taw ɗon himo andi laamu no Allah waɗir non piiji ɗin hina majorité on jonnata laamu ko jonnata laamu e nder démocratie ko majorité on mais kadi jaɓugol minorité on qu'est-ce que ça veut dire comme falan yewtude ɗo so ndaari laamuji ɗin yaltoɓe ɓen fof e nder musidal ma e nder
yimɓe fiyo laamu ko ɓuri kon Allah hino suuta ɓe ɓen tawɓe ko janamɓe ma tawɓe ko ɓen wonɓe e lowɓe ɓen fiyo Allah sembinirɓe ɗum o waɗiri on équilibre fala yaltintinde ɗo se ndaari gibi laamuji ɗin fuɗɗi sosoɓe ɓen Allah hino barkiniri ɓe tawgol ngol si goɗɗo aray ka laamu ko ma ɓe jaɓa mo ɓe wallitomo ɓe ɓuttinanamo laamu makko ngun ɓutta ko ni Allah waɗiri joni noon GPT ɗen andi ka élection ji ɓe heɓano pourcentage jano ɓe alano voix fewndo on tuma ko ko UFR marno hari voix moƴƴa joni noon UFR ka tawno Alpha Condé o andi ko ma o hendo cadre ɓe wonɓe baskoto ɓen o adori taw yukugol UFR o yaltini kala cadre ɓe wonɓe nder to woni wontirɓe ka foore woni wontirɓe baskine o wujjiri ɓe goto goto o wakkilori non honno ɗen andi hari entre GPT e UFR hari alliance moƴƴoyno entre maɓɓe cadre ɓe maɓɓe ɓen so ndaari kala fuutinoɗo UFR ko GPT wonno natude donc Alpha Condé o andi ɓen kala ɓe tawata o wawali sodude ma o wawali suynude ma o wawali yeynude o yaltina ɓe ka UFR o rewriri GPT hande kañum kadi ƴetti ɓen ɗon GPT wonti hande kadi on koɗo non ko tawɗo heɓi doole sembi hay si tawi militant ɓe ala ɓawa makko mais o heɓi cadre ɓe tawɓe si nama baskot ko ɓen ɗon nototo inde maɓɓe e nder ɓen ɓe RPG wujji ɗen andi Kididi Bangoura no tawa e maɓɓe Malik Sanko ɓeɗo fof ko marnoɓe partiji maɓɓe ɗin e kañum Baydi Aribo tawnoɓe mari partiji maɓɓe ɗin tawɗon kanko tigi tigi on Baydi Aribo kalum si innama ko kalum ko kanko ko ɗon tu woni force makko joni noon e yiiɗo hina ɗuɗuɓe kono capacité maɓɓe on hino foori e mana ko ɓe wawi waɗude kon hino tiiɗi o hendi o récupéri ɓeɗo o haldidi noon hande kadi e GPT ka yewtere maɓɓe alliance mo ɓe waɗi on Alpha Condé ɓay toujours ko leƴƴi on kanko o yewtata o warorto e muɗum o expliquani GPT o inni antun e yimɓe maɗa ɓen o wawata heɓude laamu e hoore fulɓe ɓen kono an e min si en hawtodiri en wawai hendade laamu ngun joni an a woni on mo tawata chinois ɓen hoolike a wonti seke fi a wawu joganagol en aynanayi ɗi mbuuɗi ɗi ñawla ɗen ɗo a wonti on wawɗo ƴettude konngol maɗa déjà taw ɗen andi ƴawnugol prix on condition mo kañum kasori wiwno on fiyo wono premier ministre o wino si Alpha Condé hooli komo jonnimo primature on la première des mesures ko waɗato wadde o ɓeyder carburant on tuma kañum Alpha Condé ari o susta ɓeyde carburant o inni kañum kadi so ƴawi ɗi mouvement sociaux ji fof kala ko woni e waɗude wono grève des enseignants ma ko nandite muɗum o inni kanko o ɗanninayi ɗum ɗon ɓay o jonnama primature on effectivement o hunni ɗum ɗon o wawi ɓeydude prix carburant on jawwali talli fewndo tawno goɗɗo sikkano ɗum suusete wawede waɗade par ce que mo andi so yewti musidɓe makko ɓen sosoɓe ɓen ɓe jaɓay ɓe nananamo ɓe faama himo andi kadi technique moɓe wannoto mo tawatan yewtali buy fi makko ɗo on tawɗo ɓeygure kala e ɓen wonɓe baskot ma wontirɓe ɓen particulièrement kalum hino mari on fonctionnaire fictif jogoto tawɗo hino yoɓede mbuuɗi alors que non ara o janga woɓɓe maɓɓe hara ko kamdari woɓɓe maɓɓe hara ko telaɓe ma woɓɓe maɓɓe hara déjà ko jooɗi ko fijugol carte kono lewru kala eɓe mari ton goɗɗo yawoyowo hendo soit au billetage ma au virement salaire mo tawata o hendoto donc ɗum ɗon fof ko piiji ɗi tawata yaltitana on e kene kono ko ɗimme woni on e yaltinande ɗo donc ɗum ɗon fof faame moƴƴa yewtere ngan joni en fuɗɗake ndi tigi tigi kono c'est important wawon jentitade ko honɗum feƴƴi ha fewndo hande ɗo si wawon faamude hawre maɓɓe nden ɗo ko ɗum wonata conséquence mayre wiwɗe ɓayi kanko Alpha Condé e GPT ɗum ko kasori ɓe yewti ka yewtere maɓɓe ɗon o nomima waɗimo premier ministre ɓe yeehi ko ɓe yeehi ɗon kon fop ha hande kadi noon ɓe haaldi joni noon awiya ɓe waɗu font e nder ko ɓe watta on font o yeetimo ko risque wonɗa e ƴettugol ɗannina parti ma on naadamo ka parti yan kono ko avantage jano heɓata on avantage ko honɗum a wawata antun e parti maɗa on hayse woni ɗo duuɓi temedere yo taw ko an e yimɓe maɗa pen tun heɓata laamu ngun a wawata dartaƴe leƴƴi luttuɗi ɗin particulièrement kañum fulɓe ɓen kono si en jonnidiri juuɗe non seulement min ɓe mi wondi e muɗum ɓen bastion ji an ɗin hot guiné on miɗo wawmaɓe jonnude an kadi yerɓe marɗa ɓe jonnalan hawtidiren waɗen susu on ittu enen joni laamoɗen min mi laamu an kadi mi jonnoye joni noon ko honɗum argument mo Alpha Condé jonnuno on kasori fiyo o waɗu fonta hara tawata yahata ha tawata ko GPT tun ko présente to
o inni ko parti an on woni ko mi barota minna ko parti an on woni présentude goɗɗo fino yo taw ko parti an on ko ma tawa a wonay antiji tawaɗo e RPG on si a woni a tawaɗo e RPG on hande kadi noon si yawoyi ha hen hewtoyi 2020 wonoya noon ko RPG woni e présentude goɗɗo par ce que on tuma tawi imo andi tigi go yo change constitution kono imo tañƴini wawata feƴƴude welata fi ɓe waɗi on ɗon deuxième option première option on alors que kanko mo andi deuxième option ko on ɗum si ɗi PA ji ɗi porti fruit ji makko ɗin o waway forsude hande kadi on non forsugol mo andi communauté international on jaɓantamo kono imo tañƴini si tawi tum Putin wallitike mo moƴƴa o heɓa doole muɗum surtout himo reni anditen ɗo non contexte on Donald Trump kañum kadi woni élu sengo États-Unis o yi ko honno climat woni yaride donc o andi muradu ndum ndu welanaymo fi parce que on ɗon ɓay ari ka laamu o inni America first donc kanko ko woni e feƴƴude ko dal o reste mon c'était pas son problème donc Alpha Condé inni le malheur des uns fait le bonheur des autres donc ça fait mon bonheur fame ɗo no moƴƴa géopolitique juuɗon e hoore lagine piiji tawno ɗin on tuma fof ko en faveur kañum Alpha Condé e piiji tawɗi ɗi noon hande ɗo hendu ndun ndu wala waylitike ndu fewtiri sengogo donc wiwɗen noon c'est pas mal si ɗe yiltitade ɗo parce que ko fiyo faamo moƴƴa on ɗe yewtirde wiwɗen goɗɗo no takkoro fello sabu muusu ɓaawo on mo wondi donc tokkitoɗe yewtere nden wiwɗen ko haldigal maɓɓe en andi ɓe poɗodiri ɗon oya convainquimo ha o jaɓi tawtugol wondema yewtoyi 2020 ko kañum kasori woni ko présenté kasori jaɓi ɗum ɗon ƴetti risque on ɓe yehi e hoore ɗum ɗon e ngal haldigal wondema kasori wonoyta présenté ɗon no situation woni yeyirde noon Alpha Condé ndaari bonnereji waɗi bonnondaji waɗi so acciti laamu ngun ɗo ko kaso woni e yaade o nodditoy kañum kasori ɓe waɗi yewtere o inni bon joni c'est le terrain qui commande le soldat koko nomi woni e yewde ɗo taw lando ko honno waɗiri kono ndaaray tun joni ɓe inni si seede ala hakkil no yawat non seulement noon seedeji no woodi mais hakkil moɗon ki kadi mi andi ki towi fi on wawa famude koko wona yewtede ɗo par ce que fo prévu muɗum no woodi ɗo wawi kadi yiltitade e piiji waɗuɗi e audio ji donc ɓa hewti noon joni 2020 ɓatike o wawi heɓude kañum kadi ɓen cadre ɓe wontirɓe ka foore par ce que hari jusqu'ici ko Haute Guinée e kañum Basse Guinée himo andi Guinée forestière on o weldita e maɓɓe mo andi kan Moyen Guinée on o susta sutinde ɗum ɗon si ɗon andi timi yewti noon ɗo ñande goo mi inni on an 2018 Alpha Condé o contactilam min fi poste ministériel mi yewtike o minni bandiyagal ngal fof ko 2018 waɗa donc en 2018 fewndo wonno ɗaɓɓude hari no ratisira large ko ɓe wiyata kon e français o contactuno kadi ɓen cadre ɓe foot Moyen Guinée ɓe tawata hari mo faalano yo ɓen wallitomo kañum kadi sengoton on no tawirta konko o fokkintini ɗon so wimo faala waɗude ara sattata par ce que kanko emo andi ko heɓuno ko kasori tigi no anduno nde yewtere nde o fodunomo wondema mi présentete o hoolanoki nde kono hari o alano choix on tuma par ce que hari ko ndun hendu ko gennange wonno ko yalti on tuma donc Alpha Condé o contact no ɓen cadre ɓe Fouta miɗo tawa e ɓen ɓe o contact no on timma o propose ani mi poste ministériel mo tawata on ko ministère du transport on non poste ko honno woniri min o propose animo ko honno andiri fiyan c'est pas compliqué hande yewtata e muɗum moƴƴa mais ande tun opérateur économique jomo tawno domaine de transport mi gollidayno e muɗum tawno ɗon ko kanko jeeyi compagnie wonnoɗo jano on tuma e transport on fewndo hande ɗo mo terlen boke mo mari ton compagnie wi jane on hino andimi parce que min gollidi mo andi parcours an on mo andi hari efficacité an on watti ɗon noon kadi hari miɗo tawano e forum inneteɗo DSP débat sans passion mi waɗanamo ɗo publicité cadre ɓe go har no nder ton tawnoɓe ko ɓe proche RPG tawnoɓe recrutement ko ton ɓe waɗata hiɓe andi hari ko honɗum wonno intervention ji ɗi mi waɗayno ton ɗin e capacité de nuisance maɗum capacité de force de frappe mo marno on e nder on forme donc ɓay oɗa wowlanimo kañum on libanejo wowlanimo fi an ka critère ji ɗi o marno ɗin hay kon bon mi falaka déjà en juutuɗo moƴƴa sina ɗum e majja joni fiilon e yewtoray ɗum ɗon e débat go ande dow ko on tuma en 2018 fewndo wonno wadde ɗi recrutement ji makko ɗon fiyo wawa formude plan makko on o yewtidi e kasori sifa wonode noon o foddi kadi woɓɓe o geri kañum kadi ka foore seeɗa o heɓi toon ɓen tawɓe wi'i fodimo ino tawa e nder maɓɓe domani dore en e nanduɓe e maɓɓe
foduɓe mo wondema hihi so wiɗo hande kadi changugol constitution ɓe tawete ko ɗum waɗi atinoɗo wowlude on fi ɗum ɗon guinejo ɗen andi e wi atiɗo wowlude fi projet changement de constitution ko o réussi jon atinoɗo guinejo wowlugol fi changement de constitution ko député jo mo masanta tawnoɗo on sinami fayi on tuma ko wonnoɗo RPG Arc-en-Ciel un certain yekitinde makko ne ko on atino wowlude e radio mo tawta mi waɗanta ɗo publicité o expliqué o inni wondema constitution wonano ɗo gollirede on hina iwɗo e peuple on parce que ko CNT wonno waɗunoɗo mo CNT non ina député ɓe ko yimɓe ɓe tawata ko hocciraɓe nano e ñaamo donc jusqu'ici en famille yewtere nden ko onno nde fuɗɗira joni noon 2020 ɓa hewtiɗen andi on projet de constitution mo ɓe wanno ɗon hiɗen andi version ji tati yalti e nder majji e nder in version ji no tawano version fi vice présidence mo tawata on ɓayi o yewtidoyi e kasori o yetti kasori joni noon e yiiɗo en andi ɗi tampereji ɗi mi waɗi ɗo fof min mi nawyi si mi wiɗo tun joni hande ka laamu ko kaso ara e habbitilan jawle yer komi heɓi kon kadi ko nangete ɗum e yiiɗo no murandu woni joni noon ko honno wonɗen e warrude fayin komi foɗuma kon bontali yimɓe am ɓen miɗo andi ko min tun ɓe yiɗata goɗɗo go kadi sina iwɗo e amen on min heɓi noon ton probléme go kañum kadi parti an on o woni divisé en deux koniya kaɓe wontiri sengo manin kaɓe wontiri sengo joni noon si en heɓi go kadi division ɗo mo tawata innete ɗon kañum kadi ko baskotiye ɓen e mana sosoɓe ɓen moƴƴanta en donc hino ɗo ko wonɗen e wadde kon ka projet de constitution mo wonɗen e wadde on en daroray toon ɗin ɗi tawata si kala si iwtama mo kala wallitotoy ɓe waɗori toon fi affaire terrorisme fiyo union européenne on ma ɗum occidentaux en fiyo jaɓu o woli toon fi protection de l'environnement parce que o yifi environnement on kañum kan no nafa o waɗi toon équilibre de genre fiyo kañum kadi inne awa donc constitution nafi tawoji ɗiɗo fof num disposition ji gono woodi wawnoɗi régle de ɗum ɗon ɗi tawata hara hewtetake ha ɗi meme o wattori ɗon no honde kadi o wi hande kadi candidature indépendante gasay toon fiɓe wonɓe ka diaspora fiyo ɓen ɗon kañum kadi yoɓe tawtu miɗo andi e nder mum kadi yannoɓe on piège ɗon wattori ɗon non kañum kadi hon ɗum o wi hande kadi non ɗo joni vice présidence heɓete ko tawata kon en cas si tawi premier président on kanko o heɓi empêchement ma o heɓi incapacité ko on vice président yawta eɗen andi ko feƴƴi kon entre Magufuli e vice président on fewndo ɗo ina président assemblée on wonno ko ƴettiti laamu ngu ɓayoɗa maayi ko kañum debbo on wonno ko lonti ala kulli hal faame ɗo ɓay o yaltinoy ɗum ɗon ko argument on ɗum o jonni o inni mi wawata présentude ma e hoore population an on ɗo ɓe jaɓoyta par ce que koɓe hermétique joni noon ko ɗum wonɗe e wadde poste de vice présidence mo tawata si tawi constitution an on feƴƴi mi ƴetta mi jonnama on ɗon ndaren ɓen cadre ɓe base guine jonnen ɓe kadi place ji moƴƴi ko ɗum wonno fodore koɓe haldi kon ɗon andi histoire on ko onno feƴƴiroy koko sikki ɗo wondema o laaworike himo jogui ɗum ɗon on fewndo hande ɗo joni noon konko halduno ɗon ɗen andi e 8 version ji tati yalti e on constitution mo ɓe wi ɓe waɗi ɗon andaka ko hombo e muɗum on finalement darna mais purement et simplement hande kadi fi o vice présidence ɗo en tout cas min ha kami fewndi ɗo mi yaali fi muɗum joni noon kon ɗum hikkitoye ɗon cadre ɓe ɓen kañum kadi fodanoɓe jonnugol poste ministériel ji ɓe jonnaka nder ton frustration on noon fuɗɗi hande kadi ko haldano kon fo wunnaka hawreji ɗin fuɗɗi hakkude maɓɓe ko ɗum waɗi si ɓogiroyɗen ɗum ɗo fof ko fiyon wawa famude o audio ji komi woni on e fijinande ɗo hande fiyon wawa famude e wiwno ñande goo réunion waɗuno ɓay hiɗiɓo cuuɗi on fuɗɗike e nder on réunion ɗon kañum baskotiye ɓen ɓe nodduno ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe inni ɓen ko cadre ɓe maɓɓe par ce que konno feƴƴi ka élection ji ɗo alpha votanaka fi constitution makko on ko ɗum woni fi législative ji ɗin en mars 2020 en même temps kañum kadi ka octobre 2020 ɗo kañum kadi o votanaka kono ko honɗum waɗa ko anawo tagui ko honɗum woni anawo tagui min ukkitotako no guerdi ɗon wotto foluɗo wo e moɗon haray ko onno mi woni ƴettude iɗen andi noon ɗum ɗon si wa'iri noon ko on jogiiɗo doole ɗen haray ko on ɗon folata hina o jogiiɗo gonga on ma jogiiɗo nunɗal ngal conséquence on ɗon hiɗen andi ko on ɗum hikkoye ɗon ko fewndi ɗo joni noon ɓay ɓe fuɗɗama liɓanede ɓe waɗi on délégation innuɗo wondema menen min sikkuno si meɗen accuma an kadi ɗa hani ko accamen ko foddunoɗa men kon 2010 a hunnali ko foddunoɗa men kon 2015 a hunnali 2020 ɗo noon kadi si a waɗi ɗum ɗo mi wawata fankante may ɗum ɗon donc ɓe nodditi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe wi koko waɗu ɗon ɗo mi weltanaki on ɗum ɗo donc ndaare no wurtiron ɗum noon kaɓe nodduno noon o réunion wannoɗo toon yewtereji waɗuno ɗon ɗi tawata ɓay alpha toujours mo mari espion ɓe ka woni o ɓen immi yehi yeetitoyimo
ko feƴƴi ton kon kasori kañum kadi ɗe gandi ɓay covid o waɗi mesure ji ƴettano en mars avril e nder ɗi mesure ji ɗen andano carburant on taw adano tippinede le 1er avril 2020 fi innugol ngol nun hari yo hoyna jama o fewndo noon on carburant tippinano ko 10 000 francs hari wonno ɓe ɗuyti 1000 francs ɓe watti hande kadi 9000 francs donc ko ɗo woni baisse mo 10%. fewndo on tuma noon hari prix pétrole on hari tippike à 50% parce que hari ɗe gandi ko entre 60 70 wonno baril de pétrole on mais o tippi ha tawi hande kadi ko moins de 30 dollars wonano yeede ɗe gandi ɗon on ko watno ɗum ɗon kon ko piiji ɗuɗi ɗi tawata e wata yiltitade e muɗum kono fewndo on tuma hari normalement carburant hino hanano yeyede 4500 5000 si satti ha ɓay hari devise ji ɗin ka meɗen kanji hiɗi ƴawde ko 5500 carburant yeyete no kamɓe on tuma ɓe yeeyi en carburant on 9000 francs donc on 2500 wonnoɗo on 3500 wonnoɗo ɗon moɓe wonno e heɓude ko ɗin mbuuɗi ɗon wonno ko ɓe prépariri fii ko ɓe tawno kon ɓe waɗi constitution maɓɓe on ɓay tawi ɗen andi financement élection ji ɗin on tuma ɓe waɗuno ɗi à fond propre hay si tawi woduno seeɗa ko ɓe wallitano e affaire logistique on ɓay kadi himo andi ko woni e sutade kon kadi ka présidentiel ɗon kadi o waɗa e même chose donc o haɓɓini yimɓe ɓen sentiron on tuma o fodi wondema o ɓeyi tippina e carburant on hanno tippine on tuma ha tippo e on 5500 mom yuno on tuma si ɓuuri sattude ha ɓe jonnuno argument ɓe inni wondema ko tippande nde tawata ko nde jokki koko tawata kon nawnare nden covid nde fuɗɗike on tuma o wi si yehi ɗon tun lebbi tati ko ɗum woni iwi avril ɗon mai juin juillet si tawi han joni prix on ina woni ka woni ɓe tippino e mois de juillet ɓay hewti ko ɓe waɗuno discours ko reconduction mesure ji ɗi ɓe innuno e nder muɗum courant yoɓetake ɓe wi ménage ji ɗin kadi wallitete fuɗɗi noon hande kadi noon publicité de campagne mo ɓe waɗi on tun iɗen andi affaire Agnès on ko hikki ɗon ɗo yewtere nde ɓayna en juutunde anden tun ɗo wondema ɓe foduno kadi on tuma jama on ko tawnoɓe hunnano fewndo tawno carburant no duwano tippinede ɓe tippinali fewndo hoyuno joni noon carburant fuɗɗike ƴawde ɓe sutanike ƴawnugol joni noon ɗi audio ji ɗi men woni on e jentintinde ɗo ko ɗi tawata si on jentitike ɗi on wawa e famude moƴƴa konko tawata sosoɓe ɓen neli men yo men yottin e kañum ɗimmoɓe maɓɓe ɓen o noon audio mo wonɗon e yiide ɗo mi falti hara yon jentitomo moƴƴa ɓe nanoɓe soso ɓe nana ko wona yewtete ko mi yiltitoto e muɗum ma ɗum landaki yomi yiltoto par ce que ko ɗi yewtunoɗen haray wona yewtede ko kamɓe yewtere nden ɓuura fewtinede si ɓe heɗitike nde koko ɓe yewti kadi hito ngon ino déforma tigi fi sécurité on yewtuɗo on kono ko tawata kamɓe ɓe faami ko tawata kadi koko ɓe yewti hakkundeji maɓɓe ton wiwɗen ina audio tawɗo on feƴƴi hakkunde maɓɓe mo tawata ko on alpha hendi kono ko yewtere nde tawata goɗɗo e maɓɓe ton yewti ɗimmoɓe maɓɓe ko wonno partagede hakkundeji maɓɓe ton ko ɗum woni ko min woni on hewtinande ɗo heɗito ɗon voix on woni déformé fi sécurité on waɗɗon ɗon kono ko ɗum woni e feƴƴude entre téléphone ji ɗi nder ton donc haray heɗite moƴƴa hara on haw jaali yetoɗo lansi son on nanade moƴƴa acce dey yafe de son on
atanda masi na rena ki na senaki alu wa kulo wakana le umama ngia masenga na isai khasali sumuri na bara khairi manje sai fama ne fifrin tungude lakini nyamabe mesure fili la mesure na rena ki na senaki na fifri na senaki asinge ifama na ndesade kalibira sare umma essence sare ifama na ndesada umma mesure singela ndaki afriande na senaki friande tesare ifama na ndesada umma de électricité ifama na ndesada umma de donc na fifri na ndaki khalati ibana fala rasumuri bara ifama na tungude kalibira sare anu tesare ifama na tide awa hawun samatu kalibira sare khisa sa umma a conséquence na se ayido hoye nan se ma fini da ayido hoye bila kulu essence sare na ti dunya ide birna laki hawan de sa essence sare umma si bilin sare ti mane kuna bilin de fu fi si hu dina ma sa ti bilbili ma bilin sare fa mane ti di parce que nan laki suka sare fa mane ti di ma le sare fa mane ti di yebe sare fa mane ti di dugi sarifu simuleli bilin sarifa mane tidi donc nana ki comme afala kana yati ya direct bilin kana ya mama kana unga kata unga ceinture siri comme afala kana ya tamma premier ministre bin ba afala go ay biya si won kata mane unga ceinture siri abasa fa mane badi awana mesure na randa makar bilin sari na randa ki khawmo ti comme na musem kana si bilin sarifa mane tidi mais ine mo manna خلون سامتو دندروتي خلون سبيل خمدي دندروتي خلون رتوغي en 2020 mois d'avril mai gouvernement laidi ndetu ngone la Guinée nyamabe khawon so rtouغي et falane parce que la témoin caribéran gourone au niveau mondial dunya yiri bin caribéran gourone hanya la saboui nyanga fala nyamba gula yanna boine parce que serine barge kurudini fu kuna khawura tuwe na témoin nyama tukili gouvernement ga wa ifini nasira ina hayo mukbara kulu caribéran seri bar guru fu kuna yi guru fi na ganyiki amfama budi beni tina bura ayli mamam barati donc mo guya ko sa tina mon na satti mu fanfa ne tiri na conséquence bi wuta mu na kuno donc wa lu han ki sa hanga dengi ko ki sa han fiye mo na ki sa han dengi hambi ha mu te fu na te mo wa ro gurma na ki sa han na ki wa ka ki le ki fait 2020 en 2021 hanya na ki sa mo imara guru to imara guru tina hawa wanda na raniki mois d'avril avril nanara avril mai 2020 ina laidi tungu kike sawana dangi na temui wufa wunga fama to na temui hamara guruma halatin hamu guru fi hamuti fi niveau international mutan na temui muhammadu guruma le gina nyamabe kuni munaba anu ile wufa na 2021 neki ça sera ça les finances voilà en 2020 Covid-19 rafira gouvernement l'a dit maintenant de la Guinée population de Guinée il y a quoi aussi comme il faut les barafas bar l'entendu la Guinée basana mara abar nyama ni ntoro moment l'a dit tout la Guinée nyama de une femme tesa refidi ngoro tesa retumbo en charge maintenant en charge na ranaki yaha dolina nara la Guinée population de ma Colombe parce que ubira to facture manaka na ba facture fa mané rebe ya to mané normalement facture na fa c'est même ça facture fraîche il a consommé risani ani na handa ngina formaki asamane mais là c'est le gouvernement bar la dit to ngona facture formaki et on a servi mané namu la ma min facture ko ubira to facture na rifa idiasi non seulement la formaki na mais ariri na anu facture fraîche fa na fa sa fadi donc nana meki na promesse na hanaki unyama kulunje khibara fi be ma fi amara na mun min facture fari oda ko unda na Guinée bene
facture ina suyi la facture fa na bil moy isawai e to mane arriéré 2020 ina bil to mo sa fa yana mane facture 1 million 2 millions 3 millions à l'entreprise ina na meria awa ira supposé que bar la fi maintenant khibar la fi onde pourquoi maluma wa tesa les continuer mais qui comme on la fi kana et bien on a dit ya ko si mo rande sa fali comme si on m'a fait finir au gars on doit faire au bé donina narade on a donné un remboursé fait qui va vérifier mané donc oui il fallait finir alors que xam xassali mi fi ngoro nemu e xama ko lundi yi mangi say na ay ci e dama fa ñama xama li dede voilà donc résumé on do ko rabbi di pot parce que ara buye meɗen nanata so son wonen noon très tolérant ko yewti ɗo kon ko konko tawata mi yewti nanen ɗo wondema ko haldano kon hunnaka donc ngu laamu ɗo hina laamu wallowo na ɗum woni important mi faala yon heɗito ɗo non o kuwaɗa ɗon e hoore baydi mo tawata on ɗen andi ñande go min explique ni noon wondema heɓe risque kamɓe cadre ɓen joni noon ɓen cadre ɓe ɗen andi no fuɗɗi e kanko Kassory Fofana immi e ari kañum Kiridi Bangoura immi e ari kañum Malick Sankon e Baydi Aribo surtout noon kanko Baydi Aribo ko honɗum halda e hoore makko mi falataw yon heɗito ɗum ɗo e soson yiltitoɗen noon ko ɗum ɗon fireten saabu koko yewta ɗo komi yewti on nanen ko wondema ngu laamu ngu fodduno rowani wondema ngu wallitoto ngu wi kadi courant wondema ko wonay gratuit ko ɗum ɓe yeyata kamɓe to joni noon facture ji fuɗɗiki arde ɗi tawata e nder majji ɓe yiide non seulement ari e ron ɓe andi donc ko ñamale jaka ɓe waɗana no ina gratuit ɓe innano wondema prospérité partagé waɗay on prospérité waɗali ɓe andi donc ngu laamu ɗo na langu aranɓe andi to noon ko ɓeɗo goye joƴƴini goɗɗo sa nani laamu lagine ko sosoɓe ɓen jaɓi joɗiɗa si sosoɓe ɓen wi ɓe sorti jungo e juuɗe ma andu haray a sortama juuɗe ma andu hande kadi ko heddi ko suƴagol maɗa ngol parce que si ɓe bambi ma bambama si ɓe uni ma unoto ko ɗum ɗon hanu ɗon famude e yewtere nden ɗo joni noon haray ɗo ko honɗum woni hikkude ɗo ko message mo ɓe waɗani mo tawno mi falano yettinde ko o mo ɓe waɗani Baydi o mi yiltitoy to noon e français fi yewtugol Baydi ko honɗum waɗi si mi jaɓi e kuntinde mo ɗum ɗo mi yeytomo o danger mo tawta on miɗo huuli ha wota taw kaw yawno Côte d'Ivoire on piège waɗa ɗon hoore makko hawri e makko joni noon fo e muɗum iɗen andi woodi e maɓɓe majjuɓe ka circulation fewndo ɗo ɓe wala yiide ɗen andi ko ni kadi kebbe majjirno iɗen andi ko on ɗum hikkitino yeeso joni noon heɗite audio ɗo haram haw jaali toujours mbaɗa guinano haɓe moi woyen fi baskut ki lamɓe baskut ki surtout à cadre xëy na boo développer tout xëy na boo développer tout di ñama cadre yi naa moom cadre yi nan noonu boo développer di akan ko ñu naar yëre bi kon wallahi yàlla moom cadre yi boy sa ñu boy sa fa ko yi léegi de ina compte fili nekk mais compte fili non ina fa compte fili wallahi compte fili ban ko lay ina compte fili yaati nan ko ileri fo fi premier ministre asafa Kiridi afa Malick Sanko afa Baydi Aribo wallahi afa Baydi Aribo da hawo mo kili mo ngati nga fa Baydi Aribo bu fi na fa ma so to mari gala bar ma hawula gine situation ibe to hawa ibe yaati baskot ki bir mbarkili aloku bir man asembe soto alo singira hawa ko sima bir bar for sembe soto de ko video numa min di baskot na mo ti di yari ali na ko le mer yaati ka so na wala na ko dira to ka so do le mer ha bangai barkama mi bar masu yaati pusa to bar su bori ko mu tiake fala isa ya yantu sa mo hore assemblée nationale gi bangai ha fere bangai na kana fi a hunan naki ama ku ntindi na bangai kana
ama kuluntu ama kuluntina aw kabila da yan haraba kunno ma fa de confiance yu na ka suri ta muso confiance bi ni fala de mai de ari bonara imma ma fala di mi yan bar fala di alu ne confiance nan na ambak amin bakay ko na fa ko diva atana fa na kanu ma ambakra bila kula bai de ari bo popularité na ni na kala kalu aw ngora kalu bai de khini o kili de woti khana mara bai de ari bo wallahi ala ndangam la la rodi kono nga wabe mo ga ko bay di ari bobe fina fama soto parce que nouvelle na vraiment circuler fait il est enfant mo fi na re me fi on va me fonder et katiyan kata fi ne kileri alu Ahmed Bakayoko ko fa ka na Côte d'Ivoire a empoisonné a fait même un entraîneur a moyen non arrêt cardiaque ou bien problème dans mon sotori a faranaki ou bien ça qui be ka faragana mystérieusement miriuma ko la faraki donc mon nouvelle n'a jamais fait ileri wallahi xawma yedwe ko me manantui lo ke ntamula na radi kono wame mo netulo ke fi bala masto bin na garaba kalum baridi mo baro khini alla nu annabi khafir wakili wati mo tagi khiri bas ko lidori ina ko khafir na khafara kana mo le laki khir tum sam anu mo perdi mo le laki mo kilinede mo kilibuti ona ratinde fi rabaydi ari bo masto khafir mo soto wallahi alima on est tous coupables. Bon. Audio o sakkitora e wullugol o waddo mi yaritana e modo. Ko onno yewti ka nder audio do. Ko wondema kambe baskot cadre be mabbe ben fewndo hibe danger hibe risque njano. O linti o fuddori premier ministre o non waddo dum do ko militanjo mabbe goyi. Ko wondo hakkundeji mabbe ton. O inni cadre be mabbe ben hibe risque o fuddi e kanyum premier ministre mabbe on o inni kasori o hikki don kridi bangura o hikki don kanyum Malik Sankon o sakkitori baydi aribo o inni te baydi aribo non o fi on non buri mo mapinde o parce que kasori ko on be sikkuno wawa immintinde parti mabbe on andi ton do non video no gasa so ndaro no debbo wanno do goddo addananno video on moɓe fuɗɗino yaltinde haala ɓe inni ɓay tum ɓe yi wonde ma ɓe andi pays ɗuma ɓe andi RPG waɗantaɓe ko ɓe faala kon ɓe faala memmintinde PIP joni noon ko honno ɓe fondi ɓe memmintinira e PIP ko fi kamɓe kadi ɓe ronku hande kadi on parti mo ɓe yiwtirta ɓaawa muɗum mo tawata koye inde on ɗon ɓe wurnitata kamɓe baskoti e ɓen fof e cadre ɓe watto e hoore maɓɓe joni noon ɓe inni wonmo ɓe hoolorno on ko kañum kasori ɓe tawino ɓay ɓe wooli fi kasori on yimɓe ɓe ɓannaki fewɓe tawi ɗum ɗon gasata ɓe inni kasori ko fodi ɓe kon fop o jooɗi keɗo ha cadre ɓe maɓɓe nangama soriɓe maɓɓe nangama cuuɗi maɓɓe liɓama ɓe andi donc kanko confiance ala e makko joni noon e hoore on konto fili ko ɗum woni mapunde nde kañum ɓen cadre ɓe jogui ton e hiyo o inni ɓe humpitike ton wondema waringi ɓe fondi ɓe wara e goɗɗo e maɓɓe on o inni ko hombo no woni on ko kañum baydi aribo woɓe humpitike wondema sifa ko heɓi ambak on o inni wo dayar baydi aribo ko on woni ambak jo maɓɓe on kamɓe kalum ɓe andi noon ambak ko Ahmed Bakayoko ɓe inni mo mari popularité ko jeune jo ko tawɗo kanko e sukaɓe ɓen ɓe ɓattodiri donc ɓe ƴettimo kanko woni modèle maɓɓe on ɓe inni noon joni ɓe humpitike ko tawata menen kadi meɗen jogui on information ɓe fondi ɓe empoisonnaymo kanko baydi aribo par ce que ɓe andi kasori kamɓe gayni wallinde fi makko confiance i wiye makko ɓe andi na kiridi wawata présentade Malik Sankon ɓe andi na Omar ɗo yimɓe moƴƴa kono ɓe andi ɓay tun ko kallum joƴƴinta ɓe andi noon kallum ko parti makko on kanko afak tawti kadi o gayna o waɗali kanko dissolution parti makko on eɗen andi e wi ko ɓe fondi immintingol ko Aminata Touré tawɗo on ko kanko woni fewndo ɗo maire kalum on ko on ɓe fondi kadi ɓe wattay candidat jo si feƴƴi hande ɗo e Alpha Condé par ce que ɓe andi fi Alpha o landi si ɓe waɗi ɗo transition naati ko on ɓe fondi wondema ɓe imminoyay comme candidat maɓɓe on
joni non soso ben kanyum kay be fami dum no wi kambe kadi ko wondo kallum kambe kay be memminta be wi ko kanyum baydi alfa non bay humpitike dum o fondu kala on tawdo wona successeur jo sifa ko kanyum wi a kon watara wadi kanko kadi wada be wi non de nyala don ko min mi yewtiral do de manière formelle ko min ko wi a kon sifa ko wi a kon watara wadi Côte d'Ivoire o sifa dum don alfa fondi wadugol ko fondi non o roccinay ko baydi. Donc, Monsieur Baïdi, je m'adresse à vous. Vous avez entendu l'audio qui vient d'être joué ici. Je m'adresse à vous en tant qu'ami, pas en tant que concurrent ni ennemi. Encore moins un détracteur. Si vous m'avez oublié, moi je ne vous ai pas oublié. Je veux quand même vous rappeler une scène qui pourrait vous rappeler qui je suis et à quelle occasion on s'était rencontrés. Malgré nos différences sur DSP, malgré nos différends dans les échanges que nous avions en inbox, je vous rappelle que au boulevard Select, au moment de la transition, je pense même que ce n'était pas au moment de la transition, c'est avant, c'est quelque temps avant le décès du feu général Lansana Conté, on s'était rencontrés dans la boîte boulevard Select de KPC. Cette nuit-là, pour vous rappeler, et c'est ce qui d'ailleurs m'avait marqué en vous, c'est que ce jour-là, j'étais avec Fodé Barreau et vous. Vous étiez venus ce jour-là dans une voiture et vous avez rencontré un ami à vous d'enfance qui est devenu fou par l'usage des stupéfiants. Mais cet ami, malgré que lui, il est fou, considéré fou, cette nuit-là, il vous avait approché, je dirais même que vous l'aviez approché, vous l'aviez taquiné et il vous avait demandé de l'argent. Vous lui avez donné de l'argent, mais avant de lui donner de l'argent, vous lui avez demandé de vous prendre une garantie ou de vous promettre une chose. D'abord, vous lui avez posé des questions. Qu'est-ce qu'il avait à faire avec de l'argent? C'était quoi son besoin? Pourquoi il vous demandait cet argent? Je ne me rappelle pas du montant exactement. Si je ne m'abuse, c'était un 5 000 francs ou un 10 000. En tout cas, c'était le plus grand billet à l'époque. Quand il vous a demandé cet argent cette nuit-là, vous lui avez dit, je ne me rappelle pas c'est quoi son surnom. Je pense que son surnom c'était soit vieux, je pense que c'était vieux, ou quelque chose comme ça, ou américain. Je ne me rappelle pas très bien, mais c'était un ami d'enfance à vous, qui est fou, qui est venu vous approcher cette nuit-là, à la devanture de la boîte de nuit, et vous aviez dialogué, et vous avez demandé de l'argent, vous lui avez dit qu'est-ce qu'il avait à faire avec de l'argent, c'était quoi son besoin. Il avait tâtonné à répondre, vous lui avez dit, si c'est pour acheter de la drogue ou bien de la cigarette, je ne te donnerai pas. Il vous a dit que Dieu lui en garde, qu'il ne le fera pas, qu'il a besoin de l'argent pour son petit déjeuner matinal. Vous avez sorti de l'argent, vous lui avez donné même au-delà de ce que lui, il vous avait demandé, et vous l'aviez approché malgré le fait qu'il était sale, malgré le fait qu'il puait, et malgré le fait que tout le monde le repoussait. Vous, un homme humble, vous l'aviez approché et vous lui avez donné cet argent-là, vous aviez fait ce geste. Et moi, cette nuit-là, vous m'aviez marqué. Donc, pour cette magnanimité, pour cette générosité, pour cette humilité dont vous aviez fait preuve cette nuit-là, je me dis qu'il est de mon devoir, malgré nos différends, malgré le fait que nous ne soyons pas du même bord politique, de vous aviser. Et devoir humain m'oblige, si toutefois je sais que votre vie est en danger, de vous avertir et de vous aviser. Faites votre propre enquête. Et j'espère que le mal n'est d'ailleurs pas fait, parce qu'il est prévu de vous empoisonner au cyanure pour que vous ayez soit un problème de foie, comme ce fut le cas de certains prisonniers, ou tout simplement de mettre un produit qui va augmenter votre rythme cardiaque dans une boisson ou dans une consommation quelconque ou dans une injection. Vous connaissez très bien la méthode Mobutu. Je n'ai pas besoin de vous la rappeler ou de vous dire c'était quoi la méthode Mobutu. Qu'à cela ne tienne, vous connaissez très bien que vous êtes fréquent dans votre bureau et il se pourrait que dans une rencontre, que vous vous assoyez sur un siège et que sur ce siège-là ou sous ce siège, qu'il y ait une aiguille contenant justement ce produit-là qui fera augmenter votre rythme cardiaque. Et vous connaissez très bien un certain Korka Diallo qui était militaire, quel a été son sort.
Certes que les morts par crise cardiaque sont très fréquentes aujourd'hui dans le monde et particulièrement en Guinée. Et il n'est pas exclu justement que cela arrive à un cadre ou à des cadres de la Basse-Guinée. Et moi, soucieux du développement, de la quiétude et du bien-être du Guinéen que vous êtes, j'ai fait cette vidéo pour vous aviser et pour vous avertir, pour que vous preniez vos gardes. À bon entendeur, salut. J'espère que vous ne preniez pas à la légère ce que je viens de vous dire. Mais au moins, je prends tout le monde à témoin que Tola et son équipe ont avisé et ont tiré la sonnette d'alarme sur les cadres de la Basse-Guinée. Vous êtes le plus visé parce que vous êtes la menace, mais ce qui est susceptible de vous arriver n'est pas exclu d'arriver aux autres, à commencer par Kassouri lui-même. Parce que Alpha, c'est un animal politique et il ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. La preuve en est qu'il était allé, il s'est plié à 4 pattes. Il s'est mis à 4 pattes et il s'est plié à 4 pour aller trouver son ministre, son premier des ministres, pour le supplier, alors que la logique voudrait que celui-ci se déplace pour venir le trouver. Vous pensez que cela va rester impuni ou sans suite? Alpha, il n'aime pas l'humiliation. Déjà, on dit que c'est un affront qu'il vient de subir. Cet affront-là, il va chercher à le laver par n'importe quel moyen. Soyez-en rassurés. Soyez confiants de cela. Et ce que je vous dis là, je ne suis pas en train de l'inventer. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent cette page, vous savez très bien que tout ce que nous avons dit, du mois d'octobre jusqu'à maintenant, a été comme dans un film. C'est comme si nous avions même le script. Nous n'avons pas un script. On aurait voulu avoir le script pour justement changer le scénario et le faire au bénéfice du peuple de Guinée. Malheureusement, c'est Alpha qui est en train de gérer les choses de sa manière. Il est aidé par certains individus malveillants. Je commence donc par Kiridi pour lui dire qu'il court un gros risque. Vous savez très bien que dans toutes les démocraties, dans tout ce qui est appelé fourre-tout, ou bien tout ce qui est appelé guet-apens, ou tout ce qui est appelé piège, ou tout ce qui est appelé, appelez tout ce que vous voulez, mais quand il y a un complot, le plus souvent, ou une forfaiture, ceux qui vous ont aidé à réussir la forfaiture sont les premières victimes de vos agissements ou de vos actions. On connaît très bien un certain Thomas Sankara et un certain Blaise Compaoré. Ils s'étaient aidés jusqu'à avoir le pouvoir, mais le plus mauvais avait éliminé le plus bon d'entre eux. Cela n'est pas une exception. Ça s'applique partout. Dans tout ce qui est lutte, dans tout ce qui est combat, c'est valable. Aujourd'hui, vous êtes les plus visés. Vous êtes les plus à risque. Mais nous, moi, Tola et mon équipe, nous avons jugé utile de vous l'aviser. Parce que le devoir nous l'oblige. Afin que vous compreniez que nous ne sommes pas vos ennemis. L'ennemi ou l'adversaire, c'est Alpha. Et Alpha, ce n'est pas en tant qu'Alpha, mais c'est à cause de son comportement. Le malheur dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas l'œuvre de 2 individus, ni 3. C'est l'œuvre de Alpha. Il vous a utilisé justement. Et bien sûr, pour atteindre son objectif qu'il pense avoir atteint. Vous avez entendu un certain Silla Patrona qui s'est exprimé pour dire qu'il a été utilisé. Je sais que ce n'est pas sincère ce qu'il vient de dire et que c'est une façon de tromper l'opinion. Mais sachez très bien que derrière cet aveu, il y a une vérité. Cette vérité, c'est quoi? C'est que Alpha a toujours utilisé ses amis pour ses fins et il les a mal récompensés par la suite. Un certain Mokhtar Diallo est mieux placé pour vous dire ce que je suis en train de vous dire là. Un certain UFRiste qui s'appelle Sidi Touré, qui avait une aura, qui avait de l'avenir, qui était l'espoir, qui était moi, mon espoir. Et aujourd'hui, comme une coquille vide, tout simplement parce qu'il a approché ce trou noir qu'il a vidé de tout son contenu. Vous connaissez ces films vampires où une fois que vous êtes mordu, vous devenez un des leurs.
C'est ce qui est en train d'arriver au cadre qui s'approche de Alpha. Mais malheureusement, il y a la différence de ces films zombies, c'est que c'est comme les Highlander. Vous connaissez très bien Duncan MacLeod. Quand il coupait une tête, ça lui donnait un pouvoir, un super pouvoir. La personne meurt pour que lui, il devienne plus fort. C'est ce qu'Alpha est en train de vous faire. J'ai failli tomber dans son piège. J'ai failli être attiré dans son enclos. Dieu merci, je n'ai pas cédé. C'est ce qui me vaut aujourd'hui cette lutte, cette force de résistance. Et Dieu merci que je suis là. Et je vous demande vous aussi de faire de même. Donc, jamam do andi haray ko ka pulal burto wawde nantodirade. Yewtere nde mi yewti do nen ko ndende mi yewtida e pulal. Mi andini ko ɗum waɗi si miɗo yewtude baydi ko parce que ñande go boulevard Select sinami fayu 2007 ou 2008 en tout cas hari woɗɗodira e kañum fatagol Allah hinno lansana konte min fottuno e hirde. Nden hirde nde min fotti ɗon ka yaasi kañum baydi arno ɗon tawi ndeññande on boulevard Select anduɗo boulevard Select on ko KPC woni jeeyi on boîte de nuit min fottuno ɗon tawi jaatigi makko ɗum ko Fodé Baro tawi no ari no hirude ɗon nde ñande min yalti ƴettugol hendu ka yaasi ɗon baydi ari ɗon gaari otowal muɗum ngal seppi kaw dari ka damal ɗon gorejo makko mo janɗiɗi fewdoɓe wonno payɓe on feetino fimino drogue ha feeti ari yimo ɗon anditimo ɓatimo ɓe yewtidiri wano goɗɗo e gorejo muɗum ka yewtirta aynata on no tuuni on hino ukko on hino wi'a ko feetuɗo hoore muɗum no sanki on torimo mbuuɗi inni no faala e okkumo mbuuɗi yeggiti ko jelu num kono miɗo anditi do o landi noon o inni ko ɗum haaju ma woni e mbuuɗi simi okkima ɗum kono hina ko fimira dorogu ma ko fimira cigarette o inni mo yo Allah dandumo ɗum kanko na ɗum o faala ko ittira koƴe jemma baydi ukki jungo muɗum ngun ka jiifa ƴawni mbuuɗi buy jonni mo dari kadi fijiti e makko ɗon holliti kadi jama on wondema ko kamɓe janɗiɗi o hersidali e makko konko waɗunoɗo ndeññande min hari o soodilam hari o heɓilam fewndo on tuma mi sikki hari o wonali o ministre mo woni toynoɗon fewndo transition on ko woni mi yeggitiɗo non SK hari o woni ministre o woni chargé de sport ha o yimi oya morceau yimanoɗo sili national ɗum ɗo mi yeggiti moƴƴa kono miɗo anditi dow hari miɗo andi mi fuɗɗiki andude ko mbo woni baydi mi yi kadi konko waɗi ɗon nde ñande min ni neɗɗo si o wayi ni sekare mo mari wonki moƴƴi mo mari ɓernde moƴƴere aw hande ɗo si mi yeetike mo ɗum ɗo mi fankali ko par ce que mi wi non seulement neɗɗo hay si o waɗi bonɗi moƴƴuɗino e makko ɗum ko go'o ɗimmel muɗum kadi hollugol ngol hina contre jama me woni ko contre jikkuji maɓɓe ɗin tammel muɗum kala ka yiwɗa wonki ɗimmojo ma hino fokkiti solugol ma samugol si Allah okkorima feere o sabindiɗinma fiya wowlu fi yokki daɗu haray wayi wasi a dandi jama on fo donc ka tawi ɗon meɗen faala guinéen ji on yo o daɗu no o woniri wono woni ko o sooso woni ko o forestier woni ko o maninka woni ko o pullo wonɗo wo wonɗo wonki si fokkiti solugol si Allah okkorima feere nokki daɗira waɗu ko ɗum haray woni ko waɗɗen ɗo donc haray audioji ɗin woni ko ɗum woni ko nanɗon ɗo fewdo ɗo ko ɗum fewndi hakkundeji maɓɓe anden sosojo hina gaño meɗen maninkajo hina gaño meɗen ayɓe meɗen ɓen hiɓe leƴƴi ɗin fo si wi noon ayɓe ɗo ko ɓen tawɓe wallitike ki bonki ɗo e nde bonnere ɗo tawɓe ɓen hiɓe hana haɓede tawɓe hiɓe hana jippirede ha ɗum acca vidéo meɗen o juuti kono ko ɗo wonɗen moye darnude mi sakkitora ɗo yewtugol on piiji ɗiɗi ara nun ɗum e majji ko wondema mi muta e ɗo suuma e on e wawata yidude ko hande wonno dernier direct mo wonɗen e wadde on ɗo e suuma e on mayde ko honɗum no woni e wadde ɗum ko piiji ɗiɗi miɗo andi noon o yiɗata ɗum ɗon on kono ko ma ɗum ɗo waɗira noon ara nun ɗum koko tawata kon justement ka suuma e ɗo miɗo mari golle waɗeteɗe fi cippiro meɗen ngon ko tawata mi déplace oto kam mi woni ɗo États-Unis mi yaltay tourné fi noon on tourné yo o laato o feƴƴa e hoore jam miɗon anditi ñande goo mi wiw noon mbuuɗi hande kadi si ittete ko fiwata goɗɗo ware hina fi yaltingol yimɓe kasoji hina fi ñawdugol yimɓe hina fi surrugol waraɓe ko fiwata goɗɗo o nange sakko o doole ma o kase ma o maya e nder muɗum fi ittugol mone joni noon ɓe mi woni e gollidude ɓen ɓe nelila yomi yettin e moɗon wondema hewtika mottidiro juuɗe hewtika itto mbuuɗi ino mbuuɗi natola jonneteɗi par ce que mi falaka yo inde an tuunu eɗen andi kala fi debbo e fi mbuuɗi yalti
gere naata e nder muɗum, hasidi naata e nder muɗum, bonu inde naata e nder muɗum. Joni no fiyota ɗum ɗo waɗo hino ɗo no wonɗen e waɗirde no. Association ji ɗin niveau local leydi kala contactindira e nder ton mo kala mo andi do bouche à oreille mbuɗi ittindire. Liste waɗe kala ɓen ittuɓe de manière transparente ande si ɓe ƴettiɗo misal mi ƴetta ɗo bet si Japon itti mbuɗi Japon haray ɓe mari association ji bus nder ton fi tawgol koko woni wadde ka hoore leydi meɗen ɗo no metta ɓe jonnidira mbuɗi ɗin winde waɗe liste transparente. Japon fo gera contactindira non kañum kadi ɗin pays ji wonɗi Asie nder ton fop Asie fop hawtita heɓa représentant jo goto mo tawata ɗin liste ji ɗon fop ɗin mbuɗi ittindiraɗi ɗon hewtinte on ɗon. Europe waɗa même chose, Amérique waɗa même chose, Canada waɗa même chose, ɗiɗo ɗiɗi Canada États-Unis hawtindiro e heɓa neɗɗo goto. Afrique kodi même chose. Ko ɓe représentant ɓe non ɗo wara mi yeggitali kadi Australie ko ɓeɗo non fop geroyta fottoya nokkugo min tolara mi tawaka yo rencontre fi déjà wota woni ko mi wona jonnede mbuɗi ko waɗeto e kon ɗon directive go kañum kadi on hendoyte fi ɗum ɗon ko on ɗum ɗi warrete en wi suumayeru ndun ɗo ko suumaye wonoru décisif fino yo ɗum ɗo wawde mi wawata jooɗade ɗo tun innugol mi yewta yo nayo ando honto mi wonata min non ko mi yarli ɗo woni jooɗi ɗo go yeeso moɗon kon ɗum mi yarlani ko parce que miɗo andi haysi ko transition woni e waɗude ɗo ko woni e hikkade ɗo ko haysi ko transition waɗata on transition hande kadi waɗetake tawa koyo fewje e hoore jama on tawete kadi e ko fewjotete ɗon ko si Allah jaɓi watti ɗon kadi miɗo yiɗi gollirgol suumaye on toɓɓere ɗimmere nden fi rewgol Allah ɓurta ɓatagol e makko hitande nden ko lebbi 12 jogui ɗin lebbi 12 no mantora lewru woturu ndun ko suumaye wiyete ndun lewru ɗon kadi no mantora balɗe 10 ɗum ko sakkitoroje ɗen ɗen balɗe 10 no mantora jemma goto ɗum ko laylatul kadri mi wawata daranade ɗeɗo yimiɗo arde jooɗo ɗo kadi yewtida e meɗen wawata gasidude dogudu e ŋaño teppe gasata donc si mi majjiri on ɗo ande ko cippirgol kadi fi meɗen on woni mi waɗude aray mi torike noon Allah yo o wonu ballo meɗen yo o hisin en mi torike on onon kadi waɗane en du'a moƴƴa na min tu wonɗo waɗande fi kala miɗo inni fewtine du'a on e am min wonɗo yaltitude on mo tawata gite ɗen tu yoni ko sonjammi ɗo aray noon ɓeyguri am mi wota hulanan par ce que wonki an koye juuɗe Allah woni e hoore kadi wonki ankin ko tawata ko e juuɗe Allah woni ko kanko o windino fop ko heɓatanmi ko no wonir noon o windino onon kadi ko heɓata on ko kono ɓay ko woni wo sabu on waɗay no wi'irɗen noon e nder on tourné ammo mi waɗata ɗon mi faala niveau local mo kala joni noon goɗɗo ittata mbuuɗi jonna ɓe tawata harayna andanoɓe e wi kadi ko do bouche à oreille e mana ko mo kala e mo andi on hino andi kadi ko honno o wonir no jomodiri kala non itteteɗo ɗon fiyota confusion waɗu par ce que na yo janggo e janggo yo yimɓe wiɗo ittidiri mbuuɗi toola jonnama ɗi maayi meɗen arde ittidirgol mbuuɗi e konti toola ɗum ɗon kadi gasata ɗo goɗɗo yata ittina yimɓe mbuuɗi ton wiya ko konti toola alhamdulillah rabbil alamina kañum e équipe muɗum on ɓe waɗi jippiro ngon gibi 2015 parce que mi wi ko gibi 2015 o équipe forma min noon gibi 2010 miɗo e ngo jippira si Allah waɗi gibi 2010 ha fewndo hande ɗo ni inde am tunali wondema meɗen ƴetti mbuuɗi jonni kaari fi ko ittanamen mone ma ko fi ko dartanomen ɗin majji ko parce que miɗo éviti kala ka wiyete mbuuɗi wata goɗɗo hewtina kono ɓay tungo cippiro ɗo ko cippiro men en fap ngo tawata ko en fap wawata gasidude e maggo ko ma kadi en fap jonnidire juuɗe fi yo gasu na non contre leñol wona e waɗede na kadi fi leñol tun ko ɗum si waɗi kadi wiwɗen ko association locale ji ɗin de bouche à oreille kadi komo kala kadi toɓɓa goɗɗo ɗo andi woɓɓe yaltoye ɗo wiya koko waɗɗon ɗo moƴƴa par ce que on andi ni ko wona e waɗede justement o pression ɗo noon tigui kadi mo tawata ɓaymi ɗo andi alpha no darude o mo andi kañum kadi kono makko ngun no darude o ɗum ɗon kadi no tawa e combat on pression waɗowo e hoore makko ɗon hino tawa e combat on konko tawata ɗon hande kadi noon fewndo ka tawata ɗo hakkundeji maɓɓe ɗo moƴƴa ko fewndo ɗo noon wawata e agiseɗe moƴƴa donc le moment est venu au moment ko on ɗum ko fi libérugol peuple on contre cette injustice contre cette barbarie contre cette tyrannie contre cette gabegie contre ce retard mo wonɗen e wurude fewndo hande ɗo
mi toriki Allah yo renu kala ɓiɗɗo lagine nokku kala ka woni mi toriki Allah yo okkora en kutu e koko wonɗen ɗo yo renu en o ayna en o okkora en tawegol o suumaye o okkora en kadi yeeso suumaye on o holla en kadi suumayeji boyi hare miɗo darade ɗo mi toriki Allah won ballo meɗen hawride en sawabu allahuma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh